बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। अल्लाह ताला की फजल से उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं मिर्जा हावर महबूब जो कि मक्का से ऑनलाइन और आपके साथ मुख्तलिफ हाउसिंग स्टार्टिंग्स की इन्फॉर्मेशन, उनकी वीडियोस, उनके पेमेंट प्लान शेयर करता रहता हूँ। आज मैं इंशाल्लाह आपके साथ जो इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगा वो है जी सिटी हाउसिंग सोसाइटी खारियां के मुतालिक। लेकिन इससे पहले जिन दोस्तों भाइयों ने, जिन मेरी बहनों ने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज ये आपका अपना चैनल है, इसको सब्सक्राइब करें, इसकी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स में इसी तरह अपनी राय का इज़हार करते रहा करें। तो ये चलते हैं अपनी आज की इन्फॉर्मेशन की तरफ। जी, जैसे कि मैंने आपको बताया जी सिटी हाउसिंग सोसाइटी की इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूँ, क्योंकि इसके मुताबिक मुझे 2-3 मैसेज वगैरह आए हुए हैं, तो वो मैंने कहा उसका मैं आज वीडियो की शक्ल में आपके साथ रिप्लाई दे देता हूँ। अच्छा जी, सबसे पहले तो अंडरपास का काम बता देता हूँ जी। अंडरपास का काम अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो चुका है और इंशाल्लाह फाइनल मराहल में फिनिशिंग हो रही है। 3 से 4 दिन के अंदर अंदर जनाब वो ऑपरेशनल हो जाएगा, यानी जो रेलवे लाइन है वो शिफ्ट हो जाएगी इसके ऊपर और काम शुरू हो जाएगा। रेलवे का जो वो ट्रैक इस साइड पे आ जाएगा, ठीक है जी, और रेलवे पहले की तरह रवानगी से चलने लग पड़ेगी उसी तरह, ठीक है जी। और इंशाल्लाह इसका बकायदा इंशाल्लाह इसका इफ्तिताह किया जाएगा। ये तकरीबन 3 से 4 दिन का काम रह गया बाकी। इसके बाद जनाब मेन एंट्रेंस वो भी काम हो रहा है, साथ साथ मेन एंट्रेंस जो मेन गेट होता है उसका काम भी इंशाल्लाह साथ साथ हो रहा है। उसके बाद जनाब हो रहा है मेन ब्लू वर्ड का काम भी स्टार्ट है, साथ साथ उसकी तो छोटी सी मैंने वीडियो आपके साथ शेयर की थी, कुछ तस्वीरें भी आपके साथ शेयर की थी, वो भी काम हो रहा है। ये 2-3 तो काम मैंने आपको बता दिए कि हो रहे हैं इंशाल्लाह। इसके बाद जी आप मुझे कह रहे हैं जी कुछ लोग कि जी हमारे पास जो फाइल है जी सिटी हाउसिंग सोसाइटी खारियां की, इसको जी हमने सेल करना है, तो हमने इतने की ली हुई है, तो इतने की जनाब हमने 2-3 फलां बंदे से पूछा है, तो वो जनाब हमें इसी तरह कह रहे हैं जी जैसे फ्री है कि फ्री हमें दे दो, यानी उसका रेट बिल्कुल डाउन हो चुका है, गिर चुके हैं रेट सारे। तो मैं आपको बता देता हूँ जी बिल्कुल इसी तरह का कोई शक नहीं है। मैं जस्ट सिटी हाउसिंग सोसाइटी का नहीं कहता, हर सोसाइटी का इसी तरह ही होता है। जिस वक्त आप फाइल लेते हैं उस वक्त पेमेंट प्लान आता है, पेमेंट प्लान भी साथ ही होता है, और दूसरा सोसाइटी जनाब पूरे अरूज पे होती है कि हम आने लगे हैं, ठीक हो गया जी। अब फाइल आपको कितने की मिलती है जी? फाइल आपको मिलती है फॉर एग्जांपल 4 लाख की, लेकिन ये उस वक्त 4 लाख की होती है जिस वक्त आपका प्लाट बिल्कुल रेडी करके पेमेंट प्लान के मुताबिक सोसाइटी आपका प्लाट आपको देती है जी, ये प्लाट है आपका, तो जनाब आ जाए इस पे अपना घर बनाना शुरू कर दें, यानी फाइनल प्लाट का वो पैसे लेती है सोसाइटी आपसे। तो उसके अंदर ही फाइल की कीमत भी उन्होंने डाली होती है, लेकिन वो तो हो गया सेल, यानी जस्ट स्टार्टिंग में ही। उसके बाद काम स्लोली चलता रहता है, उसमें जनाब 2 साल लग जाते हैं, 2.5 साल 3 साल लग जाते हैं। पेमेंट प्लान इसके मुताबिक होता है 2 साल के मुताबिक या 3 साल के मुताबिक, तो सोसाइटी स्लोली काम कर रही है। लेकिन अभी सोसाइटी का काम ना फिनिश हुआ है, बस स्टार्ट ही हुआ है। स्टार्टिंग में ही जनाब फाइलें डाउन होना शुरू कर देती हैं, हो जाती हैं, और अभी राम मट्टी होती है हर तरफ, जिधर भी आप जाते हैं मट्टी है, कोई रोड नहीं बनी। उस वक्त आपकी फाइलें माइनस में ही जा रही होती हैं, क्योंकि सोसाइटी ने जिस वक्त आप जमीन ली होती है यहाँ सोसाइटी बनाने के लिए, उस वक्त क्या पता है उन्हें 5 लाख रुपए 5,000 रुपए पर मरला मिल जाए। ये जिस तरह रावलपिंडी चक्री रोड पे हुआ था, इसी तरह क्या पता है इस जगह पे इन्हें जनाब 10,000 रुपए मरला मिली हो जगह, लेकिन इन्हें पहाड़ी टीले खाइयां इस तरह की जमीन मिली है। इन्होंने अब प्लेन करके उधर प्लाट बना के आपको देना है, जाहिर बात है उसमें फ्यूल लगना है, लेबर के जनाब चार्जेस आने हैं, सैलरीज आनी है, उसके बाद डेवलपमेंट चार्जेस आने हैं, ये सारी पेमेंट मिलाएं तो इन्हें जनाब क्या पता है वो प्लाट की कीमत होती है। जब फाइल आप सेल करना चाहते हैं, अभी प्लाट रेडी नहीं होता, उस वक्त यानी ये जो टाइम जा रहा है इसमें आप फाइल सेल करना चाहेंगे तो बिल्कुल ये माइनस में ही जाती है। फाइल आपकी उस वक्त ऊपर जाएगी जिस वक्त आपका प्लाट रेडी हो जाएगा, बिल्कुल तैयार हो जाएगा, उस जगह पे जनाब रोड्स बन चुकी होंगी, सीवरेज का काम कंप्लीट हो चुका होगा, इलेक्ट्रिक पोल लग चुके होंगे, जनाब लाइटें मगरिब के बाद ऑन हो जाएंगी, तो उस वक्त आपकी जो प्लाट है, आपकी जो फाइल है वो जनाब डबल हो जाती है। आपका जो प्लाट है फॉर एग्जांपल आपने 22 लाख का 23 लाख का 25 लाख का लिया है, तो वो कम अज कम जिस वक्त रेडी हो जाता है उस वक्त वो ब्लॉक या वो प्लाट आपका तकरीबन 25 से 27 तक पहुंच गया होता है, 30 तक भी पहुंच जाते हैं।
تو اس طرح کے یہ حالات ہوتے ہیں. اس وقت جو فائلیں ہیں یہ فائلیں مائنس میں ہی جانی ہیں. یہ میں آپ کو ہر اپنی ویڈیو میں بتا دیتا ہوں, یعنی جنرل بات کر رہا ہوں. تقریباً بہت سی ویڈیو میں 100 میں سے میں تقریباً 80 ویڈیو یا 70 ویڈیو جو ہوتی ہیں انہیں میں آپ کو ضرور ان میں بتا دیتا ہوں کہ آپ جس وقت فائل لیتے ہیں آپ کو جناب بہت سے سبز باغ دکھاتے ہیں یہ ڈیلر حضرات جو ہوتے ہیں. تو آپ جناب ایک فائل لینے جاتے ہیں اور آپ 10 اٹھا لیتے ہیں, لیکن آپ انسٹالمنٹ ہے جو وہ ایک کی ہی دے سکتے ہیں. آپ نے اپنی سیلری میں سے اپنے گھر کو بھی مینج کرنا ہے, اپنا کچن بھی چلانا ہے, آپ نے ساری جو خوشی غمی وہ بھی ساتھ چلانی ہے اور انسٹالمنٹ بھی ساتھ دینی ہے. اس میں سے آپ نے پھر دیکھنا ہے ایک پلاٹ کی قسط میں دے سکتا ہوں, 2 کی دے سکتا ہوں, 3 کی دے سکتا ہوں. تو اس حساب سے آپ فائل لیا کریں. آپ زیادہ فائلیں اٹھا لیتے ہیں, آپ پھر نہیں دے سکتے. ڈیلر حضرات ہیں جناب آنکھیں بند لیتے ہیں, بند بھی نہیں کرتے, آنکھیں کھول کے رکھتے ہیں لیکن ماتھے پہ رکھ لیتے ہیں. آپ جاتے ہیں جی فائل ہماری سیل کر دیں, تو وہ بالکل کوئی نہیں سیل کرتے. یہ پہلی تو بات آپ کا فون نہیں اٹھاتے. دوسرا اگر آپ کو وہ آفس میں مل جاتے ہیں تو جناب وہ پھر آپ کو تقریباً 4-5 مہینے کا سبز باغ دکھا دیتے ہیں. پھر جناب جاتے ہیں, پھر اس طرح وہ سیل نہیں کرتے. آپ بھی ان کی باتوں میں آ کے زیادہ فائلیں نہ لے لیا کریں. ایک پلاٹ لیا ہے, ایک فائل لیں اور اسی کو ہی رن کریں, اور انشاءاللہ اس وقت تک آپ رن کرتے رہیں جس وقت تک آپ کو وہ بیلٹنگ نہیں ہو جاتی یا پوزیشن نہیں مل جاتی. اس وقت تک آپ اپنا پلاٹ اپنے پاس رکھیں. جب ریڈی ہو جائیں پلاٹ آپ سیل کریں. فائل آپ کی یا آپ کا جو پلاٹ ہے آپ کو انشاءاللہ 1,00,000, 1.25 2 لاکھ اوپر دے جاتے ہیں. لیکن اس وقت کوئی کہے کہ ہم جناب 4 لاکھ کی فائل خریدی ہوئی ہے تو ہم کہیں جی 7 لاکھ کی 8 لاکھ کی سیل کر دیں گے, تو نہیں ہوگی, بلکہ وہ فائل آپ کی 2 لاکھ کے 1.5 لاکھ تک پہنچی ہوتی ہے, واپس ریورس ہوا ہوتا ہے. اس لیے کوشش کیا کریں ایک پلاٹ لینا ہے, ایک فائل لینی ہے تو ایک تک کی رکھیں اور اس کی انسٹالمنٹ کلیئر کیا کریں, ساتھ ساتھ دیتے جائیں روٹین سے. تو یہ تھی جی کچھ کی انفارمیشن. تو مجھے امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. ایک کانٹیکٹ نمبر آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں, آپ اس کانٹیکٹ نمبر پہ رابطہ کر کے اس کی مزید انفارمیشن لے سکتے ہیں. اور اگر آپ نے نیو بکنگ کروانی ہو تو میں یہی کہوں گا نیو بکنگ کروانے سے پہلے آپ خود وزٹ کریں. وزٹ کرنے کے بعد جب آپ دیکھیں, مطمئن ہو جائیں کہ سوسائٹی کام کر رہی ہے, ٹھیک ہو رہا ہے کام, آپ سوسائٹی آپ کو کہتی ہے جی ہم 2 سال میں یا 1.5 سال میں یا 3 سال میں آپ کا پلاٹ آپ کو ریڈی کر کے آپ کے ہینڈ اوور کر دیں گے, تب اس میں انویسٹمنٹ کریں, ویسے نہ کریں. تو مجھے امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے, دعاؤں میں یاد رکھے. اللہ تعالیٰ آپ سب کے رزق روزی میں اضافہ کرے. خوش رہیں, خوش رکھیں. اللہ حافظ.